स्रांसल त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि लुवाजी मुंबाइ राजभवन अभियान खलाइका आगरतला प्रेस क्लाब बसकांनि सिमी हिमबत कतर संचालायमानि बिसिंतै यागो तैलायजाक कांग्रेसनि बाना हिमबत कतर हिमलायै सार्किट हाउस थांलायखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि आदंग्रगनो लगिरिनानि बागै कांग्रेसनि अंगै फाइमानजाखा अ हिमबतग त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि आचुकफां आशिष कुमार साहानो खबै जुदा जुदा कांग्रेसनि तांकरा आदंग्रग फाइमानजाकमानिबो नोगजाखा हिमबत कतर कांग्रेसनि बाना यागो तिलायै कांग्रेस बदलनो गोरा खलायनानै ककचारै अ हिमबत कतर चेंग्लायखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि आदंग्रग सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटिर निर्देशे सारा देशेर प्रतिटा राज्ये प्रतिटा यूनियन टेरिटरिते राज्यपालेर निकट आज के कांग्रेस दलेर तरफ थेके त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसेर उद्योगे एई गण डेपुटेशने आमरा सारा विश्वे आदानिर अर्थनैतिक दुर्नीति एवं प्रतारणा मणिपुर इस्यूते सेखाने हिंसाश्रयी घटना आज के प्राय 18 मासेर ऊपरे एक नागारे चलছে देशेर प्रधानमंत्री এই ব্যাপারে নিশ্চুপ মণিপুরের জাতি দাঙ্গায় একটা বিরাট অংশের মানুষ যেমন মৃত্যুবরণ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শিবিরবাসী হয়ে আছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে একবারের জন্য যাননি সংসদ উত্তাল হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সংসদে এসে এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখছেন না আমরা समग्र देशेर प्रतिटा राज्ये राज्यपालेर निकट गिये एई विषये सारा देशेर जे जनमत अबिलम्बे आदानिर बिरुद्धे एई अर्थनैतिक प्रतारणा एवं दुर्नीतिर तदন্ত करे व्यवस्था निते एवं मणिपुरेर ब्यापारे देशेर सरकार एवं देशेर प्रधानमंत्री ओनार जे नीरव भूमिका एई भूमिका थेके बेरिये एसे मणिपुरबासी के आश्वस्त करा मणिपुरेर এই घटना हिंसाश्रयी घटना के बंद करा सारा विश्वे आज के भारतवर्षेर शिल्पपतिदेर तादेर सम्मान तादेर देशेर पदमर्यादा भुलुंठित मोदी आदानिर तादेर सक्षता आज के एक अर्थनैतिक जे चरम विपर्यता এই देशेर मानुष যেটা প্রত্যক্ষ করছে এর থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এই মোদি আদানি তাদের যে সক্ষতার কারণে যে মানুষ প্রতারিত এবং অর্থনৈতিক যে সংকট অবস্থা এর থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশের মানুষকে সতর্ক করে। ব্যুরো রিপোর্ট খম্পই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন।